Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji bareng kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran sampai dengan Adabul Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Wala tajuzu al-qira'atu bil ajamiyati mutlaqan. Kama la tajuzu bi jam'il qira'ati fi mahafilil ammati dunal ardi ala syuyukhi ma'ama fihi. Wala tajuzu lan ora wenang apa al-qira'atu maca bil ajamiyati kelawan bahasa ajam mutlaq lakon hale mutlak. Tidak boleh membaca Al-Quran diganti dengan bahasa ajam, bahasa selain Arab, walaupun bi alsinatin mukhtalifatin, dengan lesan atau bahasa yang beda-beda monggo, tapi tetap harus pakai bahasa Arab. Senajan ada yang robbana atino fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang sekali lagi bahasa Arab ya tetap bahasa Arab. Ketika berubah lafadze, berubah maknane. Mulane jenengan mangke pas takbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas hari raya. Allahu Akbar walillahil hamdu. Apa hamud? Apa ham? Biasa teng TV, radio-radio biasa walillahil ham. Nek diterkib, lihat diterkib, walillahilan iku tetep kagungane Gusti Allah. Alhamdu utamis sekabe puji kang patang perkara. Tapi nek walillahil ham, walillahilan iku tetep kagungane Gusti Allah. Alhamdu utawi manuk dara. Nek dawa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Walillahilan iku tetep kagwe Gusti Allah. Alhamu utawi padusan. Ya, toilet atau WC. Jadi sing bener ya walillahil hamdu atau walillahil hamud. Tapi kebanyakan walillahil ham. Kadue Gusti Allah, manuk dara. Burung merpati. Nek panjang bagi Allah, padusan atau tempat mandi. Tapi wis budaya ora bener tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mandan pinter sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene barang lata juzu ora wenang apa qiraah. Bijam ngil qiraati kelawan ngumpulaken pira-pira wacan. Bijam ngil qiraati kelawan ngumpulaken pira-pira wacan. Fi mahafilil ammati ing dalem pira-pira perkumpulane ngumum. Dunal ardi dudu nentang. Dunal ardi dudu nentang ala suyuki ngatasé pira-pira syekh. Mangama bareng sartane barang fihi dalem. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam secara mutlak. Kamala tajuzu bijamil qiraah, seperti tidak boleh membaca Al-Quran
pakai mengumpulkan qiraatu sab'ah jadikan satu. Ya kalau memang menurut hafaz ya pakai hafaz. Fi mahafilil am, dalam perkumpulan yang umum. Itu bukan berarti menentang pada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Watustahabulan den sunataken apa al-qiraatu maca. Bitartili kelawan tartil, maknane nelak-nelakaken wacan, menempatkan pada kedudukannya huruf hijaiyah yang sebenarnya. Terus karpe dewek waladolin siapa dok? Bismillahirrahmanirrahim. Bitartili kelawan maca tartil watah sini sauti lan baguse swara. Kadang bacaannya memang pakai suaranya ngelengking tapi nggak pakai ilmu tajwid. Pada karo kerupuk melempem ini. Watustahabu al-qiraatu bitartil wa tahsinis sauti. Disunahkan membaca Al-Qur'an dengan bacaan tartil dan suaranya yang bagus. Walaupun suaranya tidak bagus, tapi pakai bacaan yang tartil, tajwidnya tepat, itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bisarti Allah tahruja. Bisarti Allah tahruja kelawan syarat yento orang metu apa qiraah. Man fududil wajibi ando saking piro-piro pelanggarane perkara wajib. Man fududil wajibi ando saking piro-piro pelanggarane perkara wajib sarangan indal cara syarae. Bisarti Allah tahruja man fududil wajibi sarangan. Disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil dan suaranya yang bagus dengan catatan tidak keluar membaca Al-Qurannya dari batas-batas yang wajib menurut pandangan syara. Bismillahirrahmanirrahim. Min ikhraji kulli harfin saking ngetokaken saben-saben huruf min mahrajihi saking nggon metune huruf muafan kang den tuhone apa hakku hake huruf. Ya makhorijul hurufnya itu yang tepat. Min ikhraji kulli harfin dari mengeluarkan setiap huruf, min makhraji dari tempatnya huruf. Muafan hakohu yang ditepati haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mustahiquhu lan perkara kang ngehaki kullu harfin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lan lamun ora metu purihat mongko den makruhaken apa qiraah. Jangan sampai mengeluarkan setiap huruf dari tempat makhrajnya. Ketika terjadi, ada yang mengatakan purihat dimekruhkan bacaannya. Watu prohulan den mekruhaken apa qiraah bil ifrati kelawan pepeko. Pepeko niku nggih dablek lah. Darat bil ifrati kelawan pepeko menyengaja fil isrongi ing dalem ngenggalaken mutlakon hale mutlak. Watu prohu bil ifrat bil isra mutlakon dan dimekruhkan membaca Al-Quran dengan sengaja cepat secara mutlak sehingga bacanya tidak tartil sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Watustahabulan den sunataken apa al-qiraatu maca aidon kelawan malikaya dene den sunataken bitadaburi kelawan ngangen-ngangen maknane. Wattafahumilan merdi faham. Watustahabu al-qiraatu aidon bitadaburi wattafahumi dan disunahkan
membaca Al-Quran dengan mikir-mikir maknanya, mengangan-angan maknanya, dan bagaimana caranya bisa paham dengan bacaan itu. Ya, tetap harus belajar ilmu yang menunjang. Paling tidak ya nahu sorofnya belajar dan istilahnya mufrodatnya belajar. Bismillahirrahmanirrahim bi ayus hila madine ashola yasholu ashola yushilu bi ayus hila kelawan yento nungkulaken sapa alqori wong kang maca nungkulaken qalbahu ing atine qori bitafakuri kelawan pikir-pikir. Bi ayus hilal qari'u qalbahu bitafakuri. Orang yang membaca Al-Quran menyibukkan hatinya untuk berpikir dalam makna yang diucapkan. Bitafakuri kelan pikir-pikir. Bismillahirrahmanirrahim fi makna ing dalem maknane barang yalfidu kang lafadaken sapa qari. Yalfidu kang nglafadaken kowe ngucapaken. Yalfidu kang nglafadaken sapa qari bihi kelawan ma. Bit tafakuri fi makna yalfidu bihi. Pikir-pikir dalam artinya apa yang dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim faya'rifa. Mongko yen to faya'rifa mongko yen to ngawruhi sapa qari makna kuli ayatin ing maknane saben-saben ayat. Faya'rifa makna kuli ayatin, ketika benar-benar pikir-pikir maka ia akan tahu artinya setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim wayata amalalan yen to angen-angen sapa qari al awamiro ing pira-pira perintah wanawahi lan pira-pira cegah. Wayata amalal awamiro wanawahi. Bagi qari orang yang membaca Al-Quran mengangan-angan beberapa perintahnya Allah dan beberapa larangannya. Mana perintahnya, mana larangannya. Bismillahirrahmanirrahim wa ya'taqida. Lan yen to nekodaken sapa qari qabula dzalika. Qabula dzalika ing nrimo mengkono-mengkono makna ma yalfidu. Inggih le. Qabula dzalika ing nrimo mengkono-mengkono makna ma yalfidu. Wa ya'taqida qabula dzalik. Si pembaca Al-Quran itu harus punya iktikad yang kuat. Artinya yang diucapkan itu diterima oleh Allah. Wala ba'sa bismillahirrahmanirrahim wala ba'sa lan ora dadi bahaya iku maujud bitakriril ayati kelawan bolan beleni ayat. Watar didihalan mider-midere ayat. Hatta yutimma sehingga yen to nyempurnaaken. Hatta yutimma sehingga yen to nyempurnaaken lahu. Hatta yutimma sehingga yen to sempurna lahu kadhe qari apa dzalika mengkono-mengkono takrir. Wala ba'sa bitakriril ayati watar didiha hatta yutimma lahu dzalik. Dan tidak apa-apa. Wala ba'sa. Tidak kena sanksi apapun. Bitakriril ayat watar didiha. Mengulang-ulang ayat. Sehingga sempurna. Fa'ing bismillahirrahmanirrahim fa'ing kana mongko lamun ana apa takriril ayat ana iku mimma saking barang kosoro kang nyendhek sapa qari ngandhuando saking ma nyendhek fima ing dalem barang mawa kang wis keliwat apa majawabe ing kana i'tadaro
mongko persaben sapa qari persaben niku alesan ngudur iqtadara mongko persaben sapa qari wastaghfara lan nyuwun ngapura sapa qari fa ing kana mimma qasara anhu fi mamado iqtadara wastaghfara jika qari itu berada dari sesuatu yang disingkat tentang sesuatu yang sudah lewat, maka ngudur bagi qari dan minta ampunan bagi qari yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marra lan ari kalane liwat sapa qari. Liwat niku dele alif setelah wawu punget. Dadi kiai wa idza marolan ari kalane liwat sapa qari ora ana alife lam ya wawu alif terus tak seleret aja tak bunder. Wa idza marolan ari kalane liwat sapa qari di ayatin kelawan ayat fiha iku tetep ing dalem ayat zikru Muhammadin utawi eling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu zikru Muhammadin utawi nutur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mongko maca selawat sapa qari ngalaihi ing atase Muhammadin ngeten wa idza marra bi ayatin fiha dzikru Muhammadin sallallahu alaihi maksudnya ketika qari orang yang membaca melewati ayat yang di dalam ayatnya itu menyebut Nabi Muhammad maka kita baca sholawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi lekapan kiambek atau wong sing maca Quran niku nglewati ayat sing nyebutaken asmane Kanjeng Nabi Muhammad ken mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Ketika kita melewati ayat yang di dalam ayatnya menyebut beliau Kanjeng Nabi Muhammad maka kita baca sholawat kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sawaun al-qari'u sawaun iku padha al-qari'u utawi wong kang maca wal mustami'u lan wong kang rungu. Sama dipandang dari segi hukumnya, baik itu yang membaca atau orang yang mendengarkan. Yang tidak baca, dengar itu kok menyebutkan dalam bacaan Al-Quran menyebutkan beliau Nabi, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuta'aqqadu lan den kukuhaken apa zalika mengkono-mengkono salat nginda qauli ta'ala ing dalem ungguhe dawuhe Allah Ta'ala. Wa yuta'aqqadu dzalik nginda qaulihi ta'ala. Dan sunatmu akan membaca selawat kepada Nabi ketika melewati firman Allah. Rupanya ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha teman satene sallallahu malaikatahu lan para malaikate Allah iku yusalluna padha nyuwunaken rahmat sapa Allah lan malaikat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh sileladina amanu kang padha iman sapa ladina sallu padha nyuwunaken rahmat takdim sapa sira kabeh. Sallu padha nyuwunaken tambahe rahmat takdim sapa sira kabeh ngaling atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wasallimu lan padha nyuwuna tambahe keselamatan sapa sira kabeh tasliman kelawan keselamatan temenan. Masdar rumit.
Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marra lan ari kalane liwat sapa qori di ayati rahmatin kelawan ayat rahmat, di ayati rahmatin kelawan ayat rahmat, istabsyara mongko amri bebungah, istabsyara mongko amri bebungah sapa qori wasa'alalan nyuwun sapa qori wasa'alalan nyuwun sapa qori wa idza marra bi ayati rahmatin istabsyara wasa'ala. Dan ketika qori si pembaca Al-Qur'an melewati ayat rahmah, ayat yang menerangkan belas kasihannya Allah, istabsyara, harus merasa gembira gitu loh. Dan mohon kepada Allah apapun semuanya bukan dari hasil ibadah kita, puasa kita, sholat kita, itu yang bisa masukkan surga. Yang bisa memasukkan surga kan hanya rahmatnya Allah. Ibadah wong itu kita sebagai hamba mengikuti perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Au ngadzabin atau ayat siksa. Ketika yang membaca Al-Quran kau menangi ayat siksa, au ngadzabin atau siksa asfaqo mongko asfaqo mongko nyuwun welas, asfaqo mongko nyuwun welas sapa qori wa ta'awwadzalan nyuwun kareksa sapa qori autan zihin atau ayat kang bersihaken nazaha mongko nyuwun den bersihaken sapa qori wa admin lan agung audungain atau dunga ayat sing kaitannya dengan dunga tabor ronga mongko dp sapa qori wa tolabalan murih sapa qori wa idza marra bi ayati rahmatin istabsyara wasa'ala. Ketika qori melewati ayat rahmah maka harus merasa gembira dan minta kepada Allah diberi rahmah. Au ngadabin atau bertemu ayat yang menerangkan siksa asfaqo minta kepada Allah dikasihi oleh Allah wa ta'awwadza dan minta dijaga. Autansihin atau melewati ayat yang artinya bersih dari segala-galanya penyakit batin terutama. Nazah minta dibersihkan oleh Allah. Wa azmin dan ketika kita membaca ayat yang kaitannya keagungan, audungain atau ayat yang berhubungan dengan doa, tabarro'a kita DP kita merasa rendah, minta kepada Allah segala sesuatunya, apa itu rahmahnya, apa itu belas kasihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul lamilam amar wal yakulan becik ngucap sapa qori bada khotimihi ing dalem sause ngatamaken nekori bada khotimihi ing dalem sause ngatamaken nekori watini ing surat watini. Maksudnya ngeten, wal yakul ba'da khotimihi watini, sayugjanya atau baiknya bagi si pembaca Al-Quran ketika menghatamkan surat watin. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang dibaca? Bala wa ana ala dzalika minasyahid. Ini loh maksudnya sing diwaca. Ngucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin, bala nggih wa ana utai kita ala dzalika ing atase mengkono perkara iku minasyahidina saking wong kang nekseni kabeh. Wa ba'da khotimatil qiyamati, khotimati watini jane niku sing tepat niku la salat wal yaqul ba'da khotimati watini ngaten ing dalam sause ngatamaken surat watin. Ora khotimihi keliru tulisane kurang titik. Wal yaqulan benci ngucap sapa qori ba'da khotimati kurang tak ba'da khotimati watini ing dalam sause ngatamaken surat watin. Wa ba'da khotimatil qiyamati lan ing dalem sause ngatamaken surat al-qiyamah ngucap bala nggih. Tapi ora kene rampung surat nggih boten ya bala niku nganggo nganggo bahasa Arab. Bala ya bahasane Al-Qur'an. Nek bahasa hadis biasa na'am, nek bahasa pasaran iwa. Jane aiwa tapi iwa. Min Indonesia iwa. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucapaken bala ing lafadz bala wa ba'da khotimatil mursalati lan ing dalem sause ngatamaken surat al-mursalat ngucap amanna billah amanna ngimanaken sapa ingsun billahi kelawan Allah wa ba'da khotimatil mulki lan ing dalem sause ngatamaken surat al-muluk ngucap Allahu rabbul alamin. Wa ba'da fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lan ing dalem sause ngatamaken ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ning biasanya surat Ar-Rahman. Ngucapin apa nih? Wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu. Guru kula boleh marai. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala nusaddiqu wala nukadzib. Nusaddiqu wala nukadzib. Saya membenarkan dan tidak aku membohongi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab keterangannya guru karo segala ya. Tidak beda tapi hampir mirip. Redaksinya yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Wala bisyai'in lan ora kelawan suci-suci min ni'amika saking pira-pira nikmat Tuhan, dan tidak ada sesuatu dari beberapa nikmat Rabbana duh pangeran kula nukadzibu ngoroaken sapa kula. Wahai Tuhanku, aku membohongi. Falakal hamdu, falaka mongko iku tetep kadhe Tuhan alhamdu utawi sekabeh puji kang batang perkara tadi falillahil hamdu atau falillahil hamud. Nukilat harokatil nukilat harokatul dadi ila ma qablaha hamud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da khatmi wadduha lan ing dalem sause ngatamaken surat wadduha. Wa malan lafadz badaha ing dalem sause wadduha. Rampung. Yukabbiru maca takbir sapa qari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ego soalnya
wasjud waqtarib. Sujud tilawah. Nek boten nggih maos tasbih. Inti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahfid sawtahu. Wal yahfid lan becik ngasorno sapa qari, ora tidak perlu keras-keras kari lho. Wal yahfid lan becik ngasorno sapa qari sautahu ing suarane qari. Jangan terlalu kenceng. Biqaulihi kelan dawe Allah rupane dawuh waqalatil yahudu Uzair ibn Allah waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Waqalat lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi ngucape ngeten Uzair ibn Allah. Uzairun utawi Nabi Uzair iku ibnullahi anake Gusti Allah. Waqalat lan ngucap sapa nasara wong Nasrani. Nasrani kuwi ya Kristen. Kristen iku wonten Kristen sing keras. Protestan. Wonten Kristen sing mboten keras nek cara wong Islam. Niki ahli sunnah wal jamaah ya wong NU. Kristen Protestan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani ngucape ngeten al-masih ibnullah. Al-masih utawi Nabi Isa iku ibnullahi anake Gusti Allah. Dan nek kuwi Nabi Uzair diarani anake Gusti Allah ramane endi? Bae endi? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Tobat 30. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono dawuh waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa idza faroholan ari kalane wis rampung sapa qari minal Fatihati saking Fatihah. Yaqulu jawabe idza yaqulu moko ngucap sapa qari ngucap amin ing lafaz amin ketika si pembaca Al-Qur'an ketika si pembaca selesai membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca amin. Dipanjangkan alifnya. Kalau nek amin niku ya santuso. Tapi nek amin jenenge isim fi'il amar. Isim tapi mempunyai artine fi'il amar. Ai istajib doana. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sering kita niku keliru cara nulisnya ya. Pada karo insyaallah biasanya kan alif, nun, shin gede, a, terus Allah, insya Allah, ane loro. Berarti nek diterusaken bacaane insya Allah maknane nukulaken Gusti Allah. Menumbuhkan Allah berarti Allah ditumbuhkan. Ketika Allah ditumbuhkan berarti Allah kan makhluk. Mandek boh. Yang benar kan insya ane dua terus gede Allah telu ane tapi yang nomor 3 besar. Gue nek nulis kepengen nulis yang bener insya digangi spasi setitik lah Allah. Tapi nek gandeng insya ane 2 insya Allah berarti nukulaken Allah maknanya. Menumbuhkan Allah berarti Allah ditumbuhkan berarti Allah makhluk. Ketika Allah makhluk kan salah. Wah, Allah itu Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini aku main gampang akan nih. Alatnya main gampang akan. Ya, sekarang kan zamannya sudah
teknologi canggih, jadi nulis ora perlu kepok lah. Wong go nyingkat anu nang layar gue HP, apapun diukur dengan HP sedikit pun, sedikit. Sampai dengan sembayang saja, jangan bisanya kok masjid dierengaken barang mana barang sih, anu ya ini berdasarkan di internet sekarang karena perubahannya perjalanannya matahari di awal manazilnya tempat mustaqorilah di planetnya harus pojok ke sana. Pertanyaannya, menghadap kiblat mustaqbilah kiblat apa rosdul kiblat? Nek rosdul kiblat kan ya sing penting arahe kemarin kiblat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Suwen gue. Jadi kadang-kadang ya, loh apa wali mbien juga salah boleh gawe pengimaman. Tentunya wali sudah punya pandangan batin, firosatnya sudah nyampe ke sana. Kenapa kok gawe masjid keliru malah tetap dilih-lih segala. Diencang-enceng akan berarti wongnya menceng apa bingung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan orang ngerti mari dasarnya sekarang kan teknologinya canggih, maka maupun model kayak apapun sekarang diukur dengan ilmu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, pakai kompas. Wayustahabulan den sunataken apa ayuk sira yen toh ngekeh-ngekehaken sapa qori, gawe rujukan dhuwur. Qop dele alif terus ra dele ya dure ya ten hamzah qori'un. Orang yang membaca Al-Qur'an. Wa yustabulan den sunataken apa ayuk sira yen to ngekeh-ngekeh aksara yuk siru. Apa ayuk sira yen to ngekeh-ngekehaken sapa korek minal bukai saking nangis ngindal qiraati ndal nalikane maca Al-Qur'an. Wa yustahabu ayuk sira fil bukai ngindal qiraati. Disunahkan memperbanyak menangis ketika membaca Al-Qur'an. Mulanya ada orang dulu yang terkenal Syekh Abu Hasan As-Sadzili niku takon maring santri nek wong pindah tempat orang ngaji teng mriku. Nggih, santri nggih kepripun Syekh gurumu nek pulang ngaji gelem nangis apa ora? Boten pindah. Iya gue kan. Soalnya mata batin cidite. Jadi kita niku disunahkan memperbanyak nangis ketika baca Quran. Ora sentuh temen wetone. Wattabaki lan merdi-merdi nangis. Walaupun tidak bisa menangis, bagaimana caranya bisa menangis gitu loh. Wattabaki lan merdi-merdi nangis liman kadhe wong layak biru kang ora kuwasa sapa man ngalehi ing atase buka. Wal husni lan susah, wal khusyuk ilang khusyuk. Atine ndubral jadi dari Quran dan sama sekali orang glengsot sama sekali, ngerentes atine mau nangis be tidak. Senajan boten kadung niku terus boleh tarason didolet men nangis bleber boten dadi. Ya dengan memikir akhirat dari sedikit demi sedikit. Niku ya apa yang ini ora bisa nangis. Bismillahirrahmanirrahim.
Wong niku nek maca Quran kok gampang nangis berarti ati nempuk. Ati nempuk niku ketika diingatkan oleh orang lain walaupun mungkin anu bener menerima. Apalagi anu salah. Jadi lho. Nek anu maca Quran ora bisa dilewer pripate, kowe nek diomongi anu brengkunu. Kok ngerti brengkunu? Brengkunu niku rajulun la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Seorang laki-laki yang tidak tahu bahwa dirinya memang tidak tahu. Dheweke goblok tapi orang ngerti goblok niku. Kan angel banget. Jangan memang bodoh banget Pak Kiai lah kula tek ngaos. Anu memang bodoh. Tapi anu bodoh orang aku bodohne lah dia sing ngiti. Rajulun la yadri wa annahu la yadri anahu yadri. Anahu la yadri. Seorang laki-laki yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nonton rajulun yadri wa anahu la yadri anahu anahu yadri. Ada seorang laki-laki yang tahu tapi dirinya nggak tahu kalau dia tahu. Nonton. Gue biasanya dijakrem bukan barang beboh. Yang ngerti tapi beboh. Tidak nyambung. Sing bagus ya. Rajulun yadri wa anahu yadri. Anahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu dirinya tahu. Penting niku. Bismillahirrahmanirrahim. Boten kudu wong pinter. Watoriku takallu fil bukai. Watoriku takallu fil bukai utai dalane merdi-merdi nangis. Bagaimana caranya supaya bisa menangis ketika baca Al-Qur'an? Watoriku takallu fil bukai. Jalan supaya bisa menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ayuhdira. Iku ayuhdira yen toh ngadhiraken sapa qari qalbahu ing atine qari ngadhiraken al-husna ing susah. Supaya bisa menangis jalannya solusinya. Bagaimana caranya dihadirkan hatinya itu ada rasa susah gitu loh. Ketika kita hatinya ada kesusahan, secara otomatis kan menangis. Apa ingat kita tuh, dosanya banyak, jangan-jangan saya sudah dekat matinya, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faminal husni. Faminal husni mongko setengah saking susah. Yansa'u cukul opo al-buka'u nangis. Sebagian dari susah itu bisa menumbuhkan nangis. Susah kurang nangis, apa maning tidak susah, umpamanya gitu. Kan ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajhu ikhbaril husni. Wa wajhu ikhbaril husni utawi dalane nekaaken susah. Wa wajhu ikhbaril husni utawi dalane nekaaken susah iku ayata amala yentoh angen-angen sapa qari ma ing barang fi ing dalam Al-Qur'an. Minat tahdidi saking meden-medeni wal wangidi lan pengancam ngancam. Orang kayak tidak seperti ini nanti masuk neraka. Wal mawasiki lan piro-piro persetujuan. Wal mawasiki lan piro-piro persetujuan wal nguhudi lan piro-piro janji. Wa wajhu ikhbaril husni. Jalan untuk sampai ke susah. Ayata amala mafihi angan-angan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Minat tahdid dari hal yang menakut-nakuti. Wal wa'id sesuatu yang menjadi ancaman orang yang tidak mengikuti aturannya Allah masukkan neraka. Wal mawasik
dan persetujuan, wal muhudi, dan beberapa janji. Janji Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summayata amala. Atau ayat amala depan. Summayata amala. Wal fa'ulit tartibi bintisoli wa summa bintartibi bintisoli. Summayata amala mongko nuli ngangen-ngangen sapa qori fi taksirihi ing dalem pepekane qori fintisali awamirihi ing dalem manut pira-pira perintah Allah wazawajirihi lan pira-pira nyegai Allah. Kemudian sumayata ammala fi tafsirihi, kemudian angan-angan ketika dirinya itu dablek lah fintisali awamirihi wazawajirihi tentang perintah-perintahnya Allah, tentang larangannya Allah, nekat. Fayah zana mongko susah sapa qori lama halata hale pesti watab kila nangis sapa qori ketika sudah merenungkan apa yang terkandung dalam isinya Al-Qur'an. Lama halata wayabki, fayah zana lama halata wayabki, secara pasti akan timbul susah. Ketika sudah susah secara otomatis bisa menangis. Kalau nyatanya tidak bisa menangis, ya kita usaha dan usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam yahdurhu husnun. Fa'ilam yahdurhu mongko lamun ora teko ing qori apa husnun susah wa bukaun lan nangis. Fa'ilam yahdurhu husnun wa bukaun, sudah diupayakan nyatanya tidak bisa datang, tidak bisa hadir, susahnya tidak, nangisnya tidak. Kama kaya dene barang yahduru. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene barang yahduru kang teko apa? Teko arbabal qulubi ing pira-pira wong kang nduweni ati as-sofiyati kang bersih. Kama yahduru arbabal qulubi sofiyah, sebagaimana sesuatu yang hadir pada orang-orang yang punya hati yang bersih. Falyabki mongko becik. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabki mongko becik nangis sapa qori ngalafak didzalika ing atase kesepen mengkono-mengkono huznun lan bukaun minhu saking qori. Falyabki ngalafak didzalika min, maka bagaimana caranya supaya bisa menangis ketika tidak punya rasa susah dan nangis, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mongko teman setune dawu falyabki supaya nangis iku min a'dhamil masoibi, saking luwih agung-agunge pira-pira bila. Kalau orang sudah baca Al-Qur'an mau mengangan-angan apa isinya yang terkandung dalam Al-Qur'an, kalau orang itu ada susahnya pasti bisa menangis. Nyatanya susahnya tidak datang, nangisnya apalagi. Itu berarti min a'dhamil masoib, ini terkena agung-agungnya ujian. Ujian yang besar kalau sudah seperti itu. Tapi jangan putus asa, tetap usaha dan usaha. Kalau orang sudah sering baca Al-Quran nyatanya mudah menangis, doa mudah menangis, sholat malam berdoa mudah menangis, empuk hatinya. Ketika orang itu empuk hatinya, insya Allah dijauhkan dari penyakit hati. Cuek lah gitu loh. Ada sing rasane sekono lah, padahal rasane keruak ora. Ada yang menggunjing, enggak nyenengaken hati, persilahkan, asal Allah itu tidak gunjing jelek lah. Tak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi hal-hal sing tidak penting lah, orang apa-apa nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayurongia arep yen to ngreksa sapa qari hakul ayati ing hake pira-pira ayat. Wa yustahabu ayurongia hakul ayati, dan disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran menjaga haknya ayat. Caranya Bismillahirrahmanirrahim. Faidha marra mongko ari kalane liwat sapa qari bi ayati sajdatin kelawan ayat sajdah min sajadati tilawati saking pira-pira sujud tilawah sajadah mongko sujud sapa qari nadban kelawan sunat. Faidha marra caranya menjaga hak-haknya ayat. Faidha marra bi ayati sajdatin, ketika orang yang membaca Al-Quran melewati ayat sajdah dari beberapa ayat sajdah, ayat-ayat tilawah, sajdah tilawah, maka secara sunat disunatkan sujud tilawah. Sajadah nadban, maka laksanakanlah sujud tilawah. Khilafan halenulayani lil hanafiyati maring bangsa madhab Hanafi. Hasukolu ing dalem dinggon ngendika sapa Hanafiyah biwujubiha kelawan wajibe sujud tilawah. Biwujubiha kelawan wajibe sajdatu tilawah. Kalau ulama yang lain sunatlah sujud tilawah. Tapi kalau imam termasuk kegolong Hanafiyah, madhab Hanafiyah, hukumnya ketika melewati ayat sajdah, surat sajdah, maka diwajibkan sujud tilawah. Memang Imam Abu Hanifah kan lebih tua daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah bertiku ninggal dan bareng kelahirannya Imam Syafi'i bareng dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Meninggal Imam Syafi'i lahir. Biasanya ya mitos apa-apa. Biasanya kata ulama itu ketika ada orang alim meninggal, niki kok ada yang muncul. Ya walaupun tidak melebihi daripada yang meninggal. Meninggalnya Imam Abu Hanifah, santrinya Syekh Hamad meninggal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ngaji kitab Muwatta. Muridnya Imam Syafi'i Imam Hambali. Berarti Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia utawi sajdatu tilawah, sujud tilawah. Ngindas Syafi'iyati ing dalem mungguh bangsa madhab Syafi'i. Fil jadidi ing dalam kaul jadid Basra iku arbangangas rota ono 14 apane sajdatan sujude. Menurut madhab Syafi'iyah kaul jadid ada 14 sujud tilawah. Fil a'rafi ing dalam surat A'raf, warra'di lan surat Ar-Ra'du, wan nahli lan surat An-Nahl, Isra'i lan surat Isra, wa Maryam lan surat Maryam. Surat Ar-Ra'd. Istilahnya bledek. Ini bukan mitos. Guru saya yang memberi ijazah ketika ada orang yang sakit, ya kita bacakan Yasin dulu. Ada yang membacakan Yasin, Iqra'ul Yasin, Ngalamoutakum, dibacakan Yasin. Terus ada yang baca surat Ar-Ra'd. Kalau Allah menghendaki memang sakitnya akan segera sembuh, ya sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki dengan sakit itu segera meninggal dalam sakaratul maut, itu tidak terlalu lama.
menemui kenikmatan ketika sakaratul maut. Jadi cepatlah nikah. Tandane ketika kita baca kok dari alif lam ra sudah mulai, padahal biasanya sering salah lisannya bacanya. Ya tunggulah, tidak lama kemudian, jangan ditinggal itu biasanya menikah. Bukan memastikan, tapi dilihat terus hidungnya sudah megok, tunggu, nggak usah lama-lama, jangan ditinggal pergi. Allah kalau ahli sunnah wal jamaah jangan diajari la ilaha illallah. Orang itu sudah tidak bisa bicara apa-apa, Allah saja. Kalau la ilaha illallah ketika baca la ilaha gak mati kan suul khotim. Ya Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu surat Ar-Ra'd itu bukan boleh dicoba, tapi ya itulah seperti cara guru saya. Bismillahirrahmanirrahim, punya sanad lah ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namli lan surat An-Naml. Wa alif lam mim as-sajdah lan surat alif lam mim as-sajdah, wa ha mim as-sajdah lan surat ha mim as-sajdah, wan najmi lan surat An-Najm, wan najmi idza hawa, wal insyiqaq lan surat al-insyiqaq, wal ngalaq lan surat al-ngalaq. Ada yang menyebutkan surat al-alaq, ada yang menyebutkan Iqra. Wa amma sajdatus shad, anapun utawi sujudnya surat shad iku fasaj jatuh syukrin, iku fasaj jatuh syukrin, mongko sujud syukur. Wa indal hanafiyati lan iku tetep ing dalem mungguhe bangsa madhab Hanafi arbangangas rota utawi 14 aidon kelawan malih kaya dene sujud tilawah, lakin bi isqati saniatil haji, lakin bi isqati saniatil haji, tetapi ne kelawan guguraken kaping pindhone surat al-hajj, wa isbati sajati shod lan netepaken sujude surat shod. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Ahmad lan iku tetep setengah saking Imam Ahmad. Ahmad iki ya Ahmad bin Hanbal. Wangan Ahmad lan iku tetep setengah saking Imam Ahmad bin Hanbal riwayatani utawi riwayat loro. Riwayatani utawi riwayat loro. Diceritakan dari Syekh Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat. Ihda umaute salah swijine riwayatani iku kasyafingiyati, kaya bangsa madhab Syafi'i. Yang pertama seperti madhab Syafi'i, wong Syekh Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Wasaniatu utawi riwayat kang kaping pindho iku khamsata asrota 15 apane sajatan sujude. Wa an Malikin lan iku tetep setengah saking Imam Malik kaulani utayono kauloro. Awaluhuma utawi kawitane kaulani iku kasafingiyate kaya bangsa madhab Syafi'i. Pangandikane Syekh Maliki, Imam Maliki niku wonten kalih. Sing pertama sama kalian kelompok-kelompoke Syafi'iyah. Wasani utai kaping pindhone iku ihda nasrota 11 diiskotin najmi kelawan guguraken surat An-Najm, wal insyiqaqi lan surat insyiqaq, wal ngalaqi lan surat al-ngalaq. Waya dengu lan donga sapa qori kop alif ra ya ada. Waya dengu lan donga sapa qori fi sujudi dalam sujude qori. Habis rujukan bima kelan barang yaliku kang matuti apa mabil ayati kelan ayat.
alati yo ayat qara'aha kang maca sapa qari ing ayat wa yadmu fi sujudi bima yaliku fil ayati alati qara'aha. Bagi orang yang baca Quran berdoa ketika dalam sujudnya dengan doa yang mantasi, dengan doa yang matuti dengan ayat yang dibaca. Wa yustaratu lan den syarataken fi hadis sajadati dalam iki pira-pira sujud. Apa surutus sholati pira-pira salate salat min sitril ngaurati saking nutupi ngaurat wastik balil qiblati lan madhep kiblat wa taharati saubi lan sucine dodot wal badani lan sucine badan wal makani lan sucine panggonan. Waman utai sapa-sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man ora ana iku ngalato harotin ing atase suci nindat tilawati ing dalem nalikane maca yasjudu mongko sujud sapa man ba'da ayatato haro ing dalem sause yen to sesuci sapa man wayus tarotu fi hadis sajadati surutu sholat dan disyaratkan dalam beberapa sujud seperti syarat-syaratnya sholat termasuk min sitril ngaurat auratnya ya ditutup itu syaratnya sujud wastik balik kiblat menghadap kiblat wato hari tisobi wal badani wal makani pakaiannya suci badannya suci tempatnya suci. Waman lam yakun ala toharotin ngindati lawati. Dan barang siapa yang keadaannya tidak suci ketika baca Quran gimana? Padahal baca Quran pas sujud tilawah. Yasjudu ba'da ayatato. Maka dikerjakan sujudnya setelah sesuci. Maksudnya setelah wudu. Wasjud waktari wudu dulu terus baru sujud. Bismillahirrahmanirrahim wa yusanulan den sunataken opo ayat tangah ada. Opo ayat tangah ada arep yen to niti-niti sapa qori Al-Qur'ana ing Qur'an wa yusanu ayat ada Al-Qur'ana dan disunahkan meneliti Al-Qur'an. Wayuk siro lan bismillahirrahmanirrahim wayuk siro lan ngeke-ngekeaken sapa qori mingkiro ati saking wacane qori maca ngeke-ngekeaken maing barang amkanakan kongan sapa qori fi kulli waktin ing dalam saben-saben wektu bila istisnain kelawan tanpa jabaaken. Wayuk siro mingkiro ati ma amkana fi kulli waktin bila istisnain dan sunat memperbanyak bacaannya apa yang dimampui setiap waktu dengan tanpa dikecualikan mampu baca sunat khilafan hale bismillahirrahmanirrahim khilafan hale nulayani liman maring wong karoha kang makruhaken sapa man ing qiraah ba'da sholatil ngasri ing dalam sause salat ngasar khilafan liman karoha ba'da sholatil ngasri. Beda pembahasannya bagi orang yang memakruhkan membaca Al-Quran setelah sholat asar. Ini beda lagi. Waqala lan wis ngendika sapa man innaha teman setuhune qiraah iku min fi'lil Yahudi saking penggaweane wong Yahudi. Baca Al-Quran setelah asar pekerjaan Yahudi lah orang sakit. Itu masalahnya khilaf ya. Yang berlaku saja barang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim wal yakun lan becik ono. Apa iktina'u nemen-nemenine qori biha kelawan qiraah. Filaili ing dalem wengi ana iku aksara luwi akeh wal yakun iktina'u biha filaili aksara. Dan baiknya mengerjakan yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran di malam hari itu lebih banyak. Maksudnya membaca Al-Quran yang tepat sekali lebih banyak pahalanya malam hari
cara baca Al-Qur'annya. Iya. Likaunihi krono bismillahirrahmanirrahim likaunihi krono anane iktinauhu iku ajmanga ngumpulaken lil qalbi maring ati ketika baca Al-Qur'an di malam hari dengan secara sungguh-sungguh hudurnya hatinya dihudurkan itu akan ajmanga lil qalbi akan mengumpulkan hatinya gitu loh hatinya tambah luas, tambah bersih. Wa abngada bismillahirrahmanirrahim wa abngadalan luwi ngedoaken manis syahilati ando saking piro-piro ketungkul wal mulhiyati lan tegese piro-piro ketungkul wa abngada manis syahilati wal mulhiyati membaca Al-Qur'an di malam hari akan lebih menjauhkan beberapa kesibukan beberapa lahanan, beberapa yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim wa aswanalan luwih ngreksa. Aniriyai ando saking pamer waweri hilan liyane riya minal muhbipoti saking piro-piro perkara kang lebur. Wa aswana aniriyai waweri membaca Al-Qur'an di malam hari lebih bisa menjaga dari riya dan lainnya. Lainnya sih minal muhbitoti dari beberapa perkara yang bisa menghapus pahala. Bismillahirrahmanirrahim wal yahtaris lan becik jaga sapa qori min nisyanihi saking laline qori wal yahtaris min nisyanihi dan dianjurkan sekali bisa menjaga bagi orang yang membaca Al-Qur'an dari lupanya, jangan sampai lupa. Kalau yang sudah hafal ya, hafalannya jangan sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim fa inna nisyanahu mongko temen setune laline qori iku kabiratun gede. Lupa baca Al-Qur'an memang besar sekali. Ayahnya sudah hafal sekian juz, lalen mah. Quran. Ya Allah. Memang itu bagiannya ya. Mana angel. Tapi kita usah. Iku kabiratun aku. Ya asal kita senang dan sering deres Al-Qur'an walaupun nggak hafal, ada yang deres keliru pun tahu kayak keliru kayak bacaane wong jum'ah boleh maca keliru itu bacaannya ismam kok masa dibaca seperti itu saja latar kam ma'ana Bismillahirrahmanirrahim. La tak mau saktah itu wakaf tapi tidak wakaf hanya berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim wakada lan iku tetep kaya mengkono-mengkono nisyan. Wakada lan iku tetep kaya mengkono-mengkono nisyan. Nisyanu syai'in utawi lali swiji-wiji minhu saking Al-Qur'an dan begitu juga lupa sesuatunya dari Al-Qur'an ya hanya berapa ayat lupa ya jangan sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim kama kaya dene keterangan sorroha kang wis mertelaaken bi kelawan ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah. Kitab Raudhah ini jadi kitab kuna karangane Syekh Nawawi sanes Senawawi baten sanes tapi Senawawi Harome wa wariha lan liyane Raudhah ikman wa idza urtija lan ari kalane den tutup
lan ari kalane den tutup niku tidak dapat berkata, tertegun lah bahasa Indonesia. Wa idza urti jalan ari kalane den tutup alal qari'i ing atase wong kang maca ora bisa ngomong. Falam yadri mongko orang ngerti sapa qari ma ing barang bakdal maudingi ing dalem sause panggonan alladzi ya maude intaha kang tutup sapa korek ilahi maring ma. Wa idza urti jangal qari ketika ditutup bagi orang yang membaca Al-Qur'an falam yadri ma ba'dal maudingi dan dia tidak tahu setelah meletakkan alladzi intaha ilaihi sudah selesai enggak tahu. Fasa'ala bismillahirrahmanirrahim fasa'ala moko nyuwun sapa qari nganhu ando saking manyuwun lerahu ing liyane qari ya minta kepada temannya diajari. Bismillahirrahmanirrahim fayambahi mongko prayuga apa ayata adaba arep yen toh gawe tata krama sapa qari visualihi ing dalem nyuwune qari. Fayambahi ayata adaba visualihi sayugjanya bagi orang si pembaca Al-Qur'an pakai etika ketika minta. Ya lu utangane sak bae ya ora diwehi wong aki ngacung-ngacung bae mesti diwehi kok. Bismillahirrahmanirrahim walayata kalamalan ora guneman sapa qari bima kelawan barang silai mayul bisukang bawur apa yul bisukang bawur apa mangalehi ing atase qari walayata kalama bima yul bisu aleh dan tidak berbicara dengan sesuatu yang bisa menumbuhkan gaduh pada pribadinya pembaca. Pembaca malah boleh mikir ruwet pirang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim wasunatu utawi sunate iku ayakula. Yen to ngucap sapa qari unsitu den lalekaken ingsun kada ing mengkene. Kula lalenaken ya piye. Lanasituhu ora lali sapa ingsun ingda. Sunatnya ayakula unsitu kada aku dilangekaken surat kiye. Orang lanasitu aku kelalen ayat kiye, aku kelalen surat kiye. Id laisa bismillahirrahmanirrahim id laisa krono ora nono apa huwa sapa huwa qari id laisa krono ora nono sapa huwa qari ora nono iku fangilan nisyani wong kang agawe lali. Kaya ora sengaja lupa yang tidak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim wa yustahab bulan den sunataken lil qari'i tekan babi lil qari'i kadhe wong kang maca Al-Qur'an idzan tahat ari kalane tutup apa qiraatuhu wacane qari apa sing disunataken ayu sedika yen to beneraken sapa qari beneraken robahu ing pangerane qari wayustahabu lil qari idzan tahat qiraatuhu ayusaddiqa robahu dan disunatkan bagi orang pembaca Al-Qur'an ketika selesai bacaannya disunatkan ayusaddiqa robahu membenarkan pada Tuhannya. Baca Quran apa mungkin seperti ini bisa terjadi? Surat jadi ini. Surat jadi. Bismillahirrahmanirrahim wa yashhada lan nekseni sapa qari bil balaghi kelawan tumeka
li rasulihi kadhe utusane Allah wa yashhada lan nekseni sapa qori ngala zalika ing atase mengkono-mengkono balag yen annahu temen setune balag iku hakun hak wa yashhada bil balaghi li rasulihi wa yashhada ala dzalik annahu hak bagi qori menyaksikan sampai seperti utusannya Allah dan menyaksikan sampainya sesuatu kepada utusannya itu hal yang hak, yang benar. Berarti permintaan kita setelah baca Quran harus punya keyakinan balah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim fayaqula mongko yen to ngucap ngatepe ayu sadika fayaqula mongko yen to ngucap sapa qori Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Shadaqa bener sapa Allah Gusti Allah sifate Allah al-ngadim kang agung wa balagha lan nekaaken sapa rasuluhu utusane Gusti Allah al-karimu kang mulya wa nahnu utai kita ngalaga dikaing atase mengkono-mengkono balagha rasuluhu iku minasyahidina saking wong kang nekseni kabeh. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqqi alqaimina bil qisti. Allahumma dusawa ijnalna mugi ndadekaken tuan ing kita didadekaken min syuhada'il haqqi saking pira-pira wong kang nekseni perkara hak alqaimina kang jumenengi kabeh bil qisti kelawan ngadil. Ya Allah, Allahumma ja'alna min syuhada'il haqqi. Ya Allah, semoga Engkau jadikan aku min syuhada'il haqqi. Jadi orang-orang yang menyaksikan sesuatu yang benar, al-qaimina bil qisti, yang bisa mendirikan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim wa yusannu lan den sunataken apa saumu yaumil khatmi. Puasa dinane ngatamaken Quran. Wa yusannu lan den sunataken apa saumu yaumil khatmi. Muasani dinane ngatamaken Quran. Khatam Qurane puasa. Lane pumpungan di puasa beres Quran khatam jadi wis ora puasa wis masuk kategori puasa. Akal-akalan. Bismillahirrahmanirrahim wa jamul ahli lan ngumpulaken ahli. Keluargane kumpulaken mangan bareng kok kepriwe sih sampeyan. Wa jamul ahli lan ngumpulaken ahli wal astiqa ilan pira-pira sanak indahu ing dalem nalikane yaumil khatmi. Wa yusanu sawmi yaumil khatmi dan disunatkan puasa harinya mengkhatamkan Quran wajah muli ahli wal astiqom indahu dan keluarganya dikumpulkan sanak familinya dikumpulkan ketika khataman. Wadunga ilan dungo ngakibahu ing dalam sause khatmil Quran khatmi ngakibahu ing dalam sause yaumil khatmi didomani baru makan-makan sumasyuru'u mongko nuli tumandang fi khatmatin ing dalam khataman ukhra kang meneh kemudian dilaksanakan pada menghatamkan yang lain. Wajarolan lumaku opo ngamalunasi penggaweane manusa ngalat takriri suratil ikhlasi ing atase bolan baleni surat ikhlas. Wa manangahu lan nyegah ing takrir sopo al imamu Ahmadah Imam Ahmad wajaro ngamalunas dan itu sudah menjadi budaya kebiasaan dan perjalannya pekerjaannya manusia ngalat takrir surat ikhlas berulang kali baca surat ikhlas wa manahu al imam Ahmad cara Imam Ahmad melarangnya tapi kalau kita baca surat ikhlas sampai 1000 kali dosanya diampuni kok dalam riwayat yang baik. Al-Fatihah.